ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଏଲୋକେସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା କେଉଁ ସ୍କୁଲ କେଉଁ ଆମର ନବନିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଶାୟୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ହେଇଛି ତାର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥିଲି। କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଜୁକେସନାଲ ୱେପନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥିଲା। କିଛି କ'ଣ ବହୁତ 60% ପିଲା କହିଲେ ଏଇଟା ଫେକ୍ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ କିଏ ଫେକ୍ କିଏ ରିଏଲ୍। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ କଥା ତ କହିବିନି, ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ର କିଛିଟା ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କହିଲେ ଏଇ ଲିଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ଫେକ୍, ଭାଇରାଲ୍ କରିବା এইটা সম্পূর্ণ ভুল কথা সেমানে লেখিলে, যেটা লেখিলে সেটা রিমুভ করেদেলে। সে তাঁর ইউট্যুব চ্যানেল মধ্যে অছি, অধিক এরপরে আলোচনা করাটা ঠিক ହେବ না। বর্তমান আপনার স্ক্রিন সামনে দেখিপারে বলাঙ্গীর ডিস্ট্রিক্টর স্কুল এলোকেশন লিষ্ট আমার হস্তগত হয়েছে, যে কি আপনার দেখিপারে মু গোটে পেজ দেখাচ্ছি। ওকে, বাকি আপনার ভিডিও পব্লিক কলাপরে आपण मानू लिस्ट प्रोवाइड करदेवी मोर ग्रुप्रे। आपण मैंने जब एपर्यंत भी टेलीग्राम ग्रुप्रे जॉइन होना ताहले टेलीग्राम ग्रुप्रे जॉइन हो जातु। केमती जॉइन हे यही वीडियोर टाइटल को क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन खोलीज, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको मिल जाव। तो जदि टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको मिल जाऊँगी डायरेक्टली से जॉइन हूँ विदाउट एनी डाउट। आप वीडियो पब्लिश हे मैंने मुझे लिस्ट प्रोवाइड करदेवी। ओके, तो यही आपने देखिपे सीरियल नंबर रही, रोल नंबर रही, नेम रही, तापर जेंडर रही, सोशल कैटेगरी, सिलेक्शन कैटेगरी, पोस्ट नेम, एलोकेटेड डिस्ट्रिक्ट, मेरिट रैंक, एलोकेटेड वैकेंसी एतिकी रही। ओके, तो अलग जेकोसी डिस्ट्रिक्ट आसीबो ना मु सर्वप्रथमे आपको अपडेट देवी। एटा मु कन्फर्मेशन सहित कहूची आपको। लास्टली मोर गोटे छोटिया रिक्वेस्ट रहिबो, जो माने चैनल को नुआ चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब कर दियो, पाखरे बेल आइकन थिबो ताकू क्लिक करी ऑल ऊपर क्लिक करबाकू कदापि भूलबनी, कहीं एमती इनफॉर्मेटिव वीडियोज यही चैनल सर्वप्रथमे पोस्ट होता है। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस।